अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर छपरा स्थलयोः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कुर्यात् निर्वाचन प्रचारम्। अमितशाहस्य जेपी नड्डायाः अपि राज्ये अनुक्रमं प्रचारः। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ओवैसी समेते अनेके नेतारः राज्ये सततं समाचरन्ति जनमतं प्राप्तुं प्रचारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रभृति दिनद्वयार्थं गुजरात राज्यं गच्छति। केवडिया स्थलस्य एकता नगरे बसयानेभ्यः प्रदर्शयेत् असौ हरितं ध्वजम्। 40,000-100,000 अपि अधिकमूल्यस्य विकासपरियोजनानामपि कुर्यात् प्रधानमन्त्री तत्र शुभारम्भम्। षड्वर्षाणाम् अनन्तरम् अद्य ट्रम्प जिनपिंग इत्येतयोः मध्ये आयोजिता स्यात् मन्त्रणा। दक्षिण कोरिया देशस्य बुशान् नगरे समाचरिष्यमाणायाः मन्त्रणायाः प्राक् ट्रम्प इत्येषः कथितवान् सोत्साहं प्रतीक्षे मन्त्रणाम्। अमेरिकीय फेड रिजर्व इत्येतेन ऐषमः द्वितीयवारं कुसीदमितिः न्यूनीकृता। सम्बद्धे क्रमे 25 अङ्कानां न्यूनतायां सत्यां स्वर्णारम्भ शेयर मार्केट इत्येतस्मिन् आपणे प्रभावः स्यात् दृष्टिगोचरः। अन्ते तावत् महिला क्रिकेट विश्वकप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायकचक्रे स्थानं प्राप्तुं भारत ऑस्ट्रेलिया मध्ये स्पर्धा अद्य। नवी मुम्बै इत्येतस्य स्थलस्य डीवाई पाटिल इत्याख्ये क्रीडाङ्गणे खेलिता स्यात् एषा क्रीडा। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री अथ वरिष्ठः भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी अद्य बिहार राज्ये निर्वाचनपराः जनसभाः समाचरेत्। एतस्मिन् प्रचारक्रमे प्रधानमन्त्री मोदी मुजफ्फरपुर छपरा स्थलयोः राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः प्रत्याशिनां समर्थने निर्वाचन प्रचारं कुर्यात्। अत्रान्तरे प्रथमं प्रधानमन्त्री मोदी प्रातः 11 वादने मुजफ्फरपुरे ततः परं च मध्याह्ने छपरा स्थले निर्वाचनपराः जनसभाः समायोजयेत्। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दिनद्वयम् उद्दिश्य गुजरात राज्यमपि गच्छति। तत्र प्रधानमन्त्री मोदी केवडिया स्थले स्थितम् एकता नगरम् उपेत्य बसयानेभ्यः हरितं ध्वजं प्रदर्शयेत्। तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी एकता नगरे 40,000-100,000 अपि अधिकमूल्यस्य विकासपरियोजनानामपि तत्र शुभारम्भं कुर्यात्। तावत् श्वः प्रधानमन्त्री मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इत्याख्यायाम् एकता प्रतीकभूतायां प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिम् अर्पयिष्यति। सममेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र अनेकेषु कार्यक्रमेषु अपि सहभागितां समाचरिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः इंडिया मैरीटाइम वीक इत्याख्ये सप्ताहविशेषपरे कार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्। मुम्बै महानगरे आयोजिते एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतं ब्लू इकोनॉमी इत्येतदर्थं तीव्रगत्या कार्यं कुरुते। अथ भारतं विश्वेन सह समुद्रमाध्यमेन सम्पृक्तं जायमानमस्ति। प्रधानमन्त्री मोदी विशिष्टोपक्रमाणाम् उद्घाटनं कृतवान् अथ च 12,00,00,000 600 सहमतिपत्राणि अपि राष्ट्राय समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् अवसरे समुद्रक्षेत्रगतानि परिवर्तनानि अपि विज्ञापितवान्। एतस्मिन् हि कार्यक्रमे 85 देशेभ्यः 1,00,000 प्रतिनिधयः सहभागितां कुर्वन्तः सन्ति इति अस्ति विशेषः। इस साल भारत के मैरीटाइम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए हैं। ये नए कानून स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को एम्पावर करते हैं,
सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बल देते हैं और साथ ही पोर्ट मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं। सेनात्रयस्य सर्वोच्च निदेशिका राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः वायुसेनायाः अम्बालास्थात्रतः अत्याधुनिके योद्धृविमाने उड्डयनात् प्राक् तत्र स्थितानां जनानाम् अभिवादनं स्वीकृतवती। अत्रावसरे वायुसेना प्रमुखः एयर चीफ मार्शल इति पदासीनः एपी सिंहः अथ अन्ये अपि वरिष्ठाः अधिकारिणः उपस्थिताः आसन्। योद्धृविमाने उड्डयनपरं स्वीयम् अनुभवं प्रकाशितवती राष्ट्रपतिवर्या एक्स इति सामाजिके सञ्जालपटले लिखितवती यत् शक्तिशाली राफेल इत्याख्ये विमाने उड्डयनानुभवेन मयि राष्ट्रस्य रक्षाक्षमतां प्रति गर्वभावना सम्भरिता। अहम् एतस्य उड्डयनस्य सफलायोजनाय भारतीय वायुसेनायाः अथ अम्बाला स्थितस्य वायुसेना स्थात्रस्य समूहं प्रति वर्धापनानि प्रकटयामि। तत्रैव उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः तमिलनाडुराज्यं गतः अस्ति। तत्र असौ गतदिने तिरुप्पुरस्य वेलायुधसामी कल्याणमण्डपम् इत्यत्र आयोजिते सम्मानसमारोहे सम्मिलितः अभवत्। अत्रान्तरे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः तत्र आयोजितं सम्मानसमारोहमपि सम्बोधितवान्। अवधेयं यत् पदभारसम्भालनस्य अनन्तरम् उपराष्ट्रपतेः एषा प्रथमा तमिलनाडुराज्ययात्रा अस्ति। निर्वाचनवार्तायां साम्प्रतं बिहार विधानसभा निर्वाचनाय समयः यथाशीघ्रं याति तथैव दिग्गजनेतॄणां तत्र बिहारराज्ये प्रचाराभियानक्रमः अपि संवर्धते। राज्ये निर्वाचनप्रचारक्रमे केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः बिहारराज्यस्य समस्तीपुरे जनसभां सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे विपक्षिदलानि आक्षिपन् अमितशाहः राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतेः पक्षे जनमतं प्राप्तुं जनान् निवेदितवान्। 14 तारीख को 8 बजे जनगणना होगी, 8 तारीख को मतगणना होगी, 9 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे और 1 बजते बजते लालू राहुल का सुपड़ा साफ होगा और फिर से एक बार यहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और मैं आज लालू जी को बताना चाहता हूं, लालू यादव जी, आप सुन कर रखिए, 2025 के चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा जीत एनडीए का इस बार होने वाला है। केन्द्रीय वनमन्त्री भूपेन्द्र यादवः बुधवासरे राजस्थानस्य भिवाड़ी क्रीडाङ्गणे अलवर सांसद खेलोत्सवस्य द्वितीयचरणस्य शुभारम्भं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे असौ विभिन्नासु क्रीडासु प्रतिभागकर्तॄणां क्रीडकाणाम् उत्साहवर्धनं कृतवान्। सहैव असौ संसूचितवान् यत् ऐषमः प्रायः 50,000 बालाः एतस्मिन् क्रीडोत्सवे सहभागं कृतवन्तः। भूपेन्द्र यादवः अवदत् यत् एषः उत्सवः युवसु खेलभावनाम् अथ अनुशासनभावं दृढं कुर्यात्। सहैव नवप्रतिभाः अपि देशस्य समक्षं प्रकाशिताः भवेयुः। तत्रैव अलवर सांसद खेलोत्सवे विद्यालयीय छात्राः अपि सोत्साहं भागम् अभजन्त। सांसद खेल उत्सव के इस दूसरे चरण में 50,000 बच्चे इस बार भाग ले रहे हैं, जो पिछली बार से 4 गुना ज्यादा है। आज सबसे पहले मैंने भिवाड़ी से इसको शुरू किया है और अभी 3 दिनों में अलवर के सभी ग्राउंड के अंदर मैं जाऊंगा और जहाँ के टैलेंट को जैसे पिछली बार हमने छाटा था, इस बार और प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि भिवाड़ी का ये जो एक स्टेडियम अब अपने स्वरूप में निखर के आ रहा है, इसके फेज 2 को भी अब हम तैयार करने जा रहे हैं। केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः शंघाई सहयोग संघटनगतानां देशानां विधि न्याय मन्त्रिणाम् अध्यन्तर्जालीये सम्मेलने सहभागं कृतवान्। एतस्मिन् उपवेशने चीन, रशिया, पाकिस्तान देशान् समेत्य अन्य सदस्य देशानां प्रतिनिधयः अपि सम्मिलिताः अभवन्। उपवेशनं सम्बोधयन् अर्जुन राम मेघवालः सर्वसदस्य देशान् निवेदितवान् यत् ते सर्वे एव आतङ्कवादं विरुध्य संघटिताः भवेयुः।
असौ उक्तवान् यत् आतङ्कवादेन अथ आर्थिकापराधपरैः वैश्विकसमाह्वानैः सह योद्धुं सर्वैः अपि देशैः सामूहिकप्रयासाः नूनमेव करणीयाः। 6 वर्षाणाम् अनन्तरम् अद्य ट्रम्प जिनपिंग इत्येतयोः मध्ये मन्त्रणा आयोजिता स्यात्। संयुक्तराज्यामेरिकायाः राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य अथ चीन राष्ट्रपतेः शी जिनपिंग इत्येतस्य मध्यगतम् एतत् उपवेशनं दक्षिणकोरियायाः बुसान नगरे समाचरिता स्यात्। अवधेयं यत् उभौ अपि नेतारौ दक्षिणकोरियादेशे समायोज्यमाने एशिया प्रशान्तार्थिक सहयोग शिखरसम्मेलने सहभागितार्थं तत्र बुसान नगरे स्तः। तावत् नेतृद्वयमध्ये समायोजयिष्यमाणे उपवेशने संयुक्तराज्यामेरिका चीन मध्यगते वाणिज्यिककरपरे विवादप्रकरणे चर्चा भवेत् इति सम्भाव्यते। अमेरिकीय फेड रिजर्व इत्येतेन ऐषमः द्वितीयवारं कुसीदमितिः न्यूनीकृता अस्ति। तत्सम्बद्धे अङ्कक्रमे 25 अङ्कानां न्यूनतायां सत्यां स्वर्णारभ्य शेयर मार्केट इत्येतस्मिन् आपणे प्रभावः दृष्टिगोचरः स्यात् इति सूच्यमानम् अस्ति। हमास द्वारा कृते आक्रमणे एकः इस्राएल सैनिकः व्यापादितं गतः। ततः परं गाजा स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य अनुसारम् इस्राएल देशेन हमासमालक्ष्य कृते भीषणाक्रमणे 4,100 जनाः तत्र मृतं गताः। इस्राएल सेनायाः अनुसारं तेन गाजा स्थलस्य उत्तरवर्ति भागे वायवीयम् आक्रमणं कृतं यत्र शस्त्राणि सङ्कलितानि आसन्। तावत् प्रकरणे इस्राएल देशेन कथितं यत् असौ साम्प्रतमपि फिलिस्तीन क्षेत्रे युद्धविरामं समीहते। युद्धविरामसन्धेः पालनं कुर्वन् असौ यथावश्यकं कठोरप्रत्युत्तरमपि प्रदास्यति। क्रीडावार्तायां महिला क्रिकेट विश्वचषक प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे भारतीयदलस्य साम्मुख्यम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह भवेत्। अद्य नवी मुम्बई इत्यत्र DY पाटिल क्रीडाङ्गणे एषा स्पर्धा जायेत। एतस्याः स्पर्धायाः विजेतृदलम् अन्त्यचक्रे दक्षिणाफ्रीकादलं सम्मुखीकरिष्यति। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।